Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat Jumat bersama di Masjid Subul Salam yang kita cintai ini. Tanpa salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi kita besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Para jamaah Masjid Subul Salam, saudara Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa kami dari DKM Masjid Subul Salam ingin menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, untuk hari Jumat ini yang akan bertindak sebagai khatib dan imam adalah guru kita Al-Ustadz Muhammadun Al-Hafiz, sebagai muazin Bapak Yanto. Kemudian kedua, ingin menyampaikan informasi mengenai penerimaan dari saldo di infak Jumat tanggal 21 bulan 3 2025 sebesar Rp13.380.000. Kemudian infak Idul Fitri kemarin, alhamdulillah Masjid Subul Salam menerima sebesar Rp25.300.000. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Kemudian saldo di pekan lalu sebesar Rp22.785.000, sehingga jumlah penerimaan yang kami terima dari jamaah Masjid Subul Salam sebesar Rp62.467.000. Kami dari DKM Masjid Subul Salam mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga amal infak Bapak diterima Allah Subhanahu wa taala, akan digantikan dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pengeluaran untuk sepekan ini sebesar Rp2 juta, untuk belanja rumah tangga Rp543.000, subsidi kegiatan Ramadan Rp3.242.000. Jadi pengeluaran sebesar Rp10.785.000 jumlah pengeluaran kita. Jadi total saldo saat ini Rp51.682.000. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak sekalian, jamaah sekalian, untuk mengisi saf-saf terdepan. Masih banyak kosong di depan karena pasti jamaah kita masih ada di luar. Saya mohon Bapak Ibu silakan maju ke depan, masih saf depan masih ada yang kosong. Matikan HP agar kita lebih tertib. Kemudian bagi anak-anakku dimohon agar tertib. Demikian informasi dari kami. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi lam yakhluqil jinna wal insa illa liya'buduh wa la asbagha 'alaihim ni'amahu illa liyahmaduh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu alladzi da'a ummatahu ila at-tauhid wa usahum bi an yakhafullaha wattaqu wa usahum bi an yakhafullaha wa yattaqu. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika an-nabiyyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina wazaruhu wa nasaruhu wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada para jamaah rahimakumullah dan tentunya pada diri khatib sendiri, mari bersama kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menuju Rabb semesta alam, dengan harapan
istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, di akhir hayat nanti kita akan mendapatkan derajat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan telah berlalu, sudah meninggalkan kita. Namun suasana hari ini terasa masih dalam suasana Ramadan. Indahnya kebersamaan dalam Ramadan, sahur bersama keluarga, berbuka bersama keluarga, bahkan handai tolan sahabat teman, kebersamaan yang indah. Salat tarawih, tadarus bersama, qiyamul lail, i'tikaf, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan di Ramadan kemarin serasa ringan dan indah dalam bingkai cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari ini jamaah rahimakumullah, Ramadan sudah meninggalkan kita. Kita hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, zakat, infak, sedekah, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan sebuah khutbah yang bertema mulia bersama Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, Al-Quranul Karim adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi manusia seluruhnya, tidak terkecuali di alam semesta ini. Fussilat ayat 52, Allah berfirman, Qul ara'aytum in kana min 'indillah thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakan Muhammad, siapapun yang sudah melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mendapati Al-Quran di sisiku yang sudah aku turunkan di dunia ini sebagai pedoman hidup bagi manusia, tapi mereka telah mengingkarinya, sungguh mereka yang mengingkari Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia adalah mereka orang yang sangat tersesat jauh daripada kebenaran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulia bersama Al-Quran. Siapa manusia paling mulia? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah kana khuluquhul Quran. Beliau adalah akhlaknya Al-Quran, mendapatkan mujizat Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan untuknya dan untuk umatnya. Siapa malaikat yang paling mulia? Adalah malaikat Jibril alaihissalam, karena bertugas untuk menurunkan wahyu kitab suci dari Rabb semesta alam untuk para nabi dan rasulnya, terutama Al-Quranul Karim. Siapa umat yang paling mulia? Adalah umat Muhammad yang pedoman hidupnya adalah dengan Al-Quranul Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, selalu bersamalah Al-Quran, karena Al-Quran di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat bagi ashabnya, orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. Maka Al-Quran tidak rela apabila ashabnya masuk dalam nerakanya, akan dibimbing masuk dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, begitu banyak kemuliaan Al-Quran tidak cukup disampaikan dalam waktu yang singkat. Tapi dalam waktu yang mulia singkat ini, mari bersama kita mengingat sebuah kemuliaan Al-Quran. Di antaranya adalah kemuliaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Turunnya Al-Ikhlas ini bermula dari pertanyaan daripada kaum kafir atau para musyrikin yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih an Ubay bin Ka'ab
annal musyrikina qalu li Rasulillah ansub lana rabbak. Mereka orang-orang kafir sungguh bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, dari mana nasab Tuhanmu? Maka Allah menurunkan firman-Nya, fa anzalallah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, Rabb adalah Dia zat yang maha esa, Ahad yang maha tunggal, Allahus samad ialah zat Rabb Tuhan kita yang menjadi tumpuan bagi seluruh makhluk bergantung padanya dan tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Itulah Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Ikhlas ini adalah bisa dikatakan surat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengisyaratkan kepada kaum muslimin muslimat untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan harus didasari ikhlas karena Allah semata apapun bentuk ibadahnya. Jamaah rahimakumullah, mulia bersama Al-Qur'an, mulia bersama Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, hubbuka wa iyyaha adkhulakal jannah. Jika engkau mencintai Al-Qur'an, jika engkau mencintai Al-Ikhlas, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah sahabat Nabi yang bernama Muawiyah Al-Muzani, beliau gemar berzikir dan membaca suratul Ikhlas. Ketika keluar dan masuk rumah tidak pernah meninggalkan atau berzikir surat Al-Ikhlas, dan dibuat wirid setiap waktunya, setiap harinya istiqomah. Dan riwayat 10, 20, 50 hingga 100 kali setiap harinya. Jamaah rahimakumullah, saat beliau wafat, saat beliau meninggalkan dunia, Muawiyah Al-Muzani ini, Rasul ikut melayatnya. Rasulullah kaget, Rasulullah heran. Para malaikat turun mendoakan dan melayatnya. Lalu Rasulullah SAW mencari informasi dalam keluarganya. Ternyata beliau Muawiyah Al-Muzani sangat mencintai suratul Ikhlas. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit hingga sampai ajalnya, maka mayatnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, akan terhindar dari siksa api neraka, dari fitnah kubur, dari siksa kubur, dan hari kiamat nanti akan dibimbing oleh para malaikat, dibimbing dalam sayap-sayapnya melewati Shiratal Mustaqim hingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah rahimakumullah, suratul Ikhlas, kata Rasulullah, innaha thulutsal Qur'an. Membaca satu kali Al-Ikhlas seakan membaca sepertiga daripada Al-Qur'an Al-Karim. Maka ketika membaca 3 kali seakan membaca 30 juz pahalanya. Maka pada suatu hari, sebuah riwayat lagi dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah, Rasulullah duduk di pinggiran kota Madinah. Tiba-tiba melintas sebuah iring-iringan yang membawa jenazah seorang laki-laki. Rasulullah lantas bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Para sahabat menjawab, ya betul ya Rasul, mayat ini meninggalkan hutang. Maka Rasul menjawab, solatkanlah laki-laki itu oleh kalian, karena aku tidak mau mensolati orang yang memiliki hutang lalu meninggal sebelum melunasinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lama kemudian malaikat Jibril datang. Sesungguhnya, wahai Rasulullah, kata Jibril, Allah Subhanahu wa taala titip salam kepadamu. Kemudian Allah berpesan kepadaku
Aku telah mengutus Jibril dalam rupa manusia dan melunasi hutang laki-laki tersebut. Maka wahai Muhammad, bangkitlah dan solatkanlah, sebab ia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga menyampaikan, Allah juga menyampaikan, barang siapa yang ikut mensolatkan jenazah laki-laki tersebut, maka Allah akan mengampuninya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah penasaran, bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, wahai saudaraku Jibril, dari manakah kemuliaan laki-laki ini? Dari manakah kehormatan orang yang meninggal itu? Maka Jibril menjawab, wahai Rasulullah, laki-laki yang diampuni oleh Allah, yang hutangnya dilunasi oleh Allah adalah laki-laki yang semasa hidupnya senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Berkat Al-Ikhlas yang dibaca setiap harinya 100 kali. Jamaah rahimakumullah, Al-Ikhlas, surat tersebut terdapat penjelasan sifat-sifat Allah dan pujian-pujian padanya. Dan sesiapa yang dalam hidupnya istiqamah, maka tidak akan keluar dari dunia ini kecuali mendapatkan atau diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahimakumullah, kita sebagai umat Muhammad tidak ada kata lain kecuali kalau ingin mulia di dunia ini dan akhirat kelak, harus selalu bersama Al-Qur'anul Karim. Ini baru kemuliaan dan faedah Al-Ikhlas, belum yang lain. Maka tidak ada kata kecuali kita, ayo dekatlah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran, belajarlah Al-Quran hingga akhir hayat bersama selalu Al-Quran. Fa insyaallah hidup kita akan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, ibadallah ittaqullah wa ya ayuhan nas ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala 'azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اجعل إندونيسيا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة طيبة آمنة رخية تدور فيها أحكام وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم إسرائيليين اهزمهم يهوديين
وانصرهم فلسطينيين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل زمان وفي كل مكان برحمتك إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. تفضل. الله أكبر. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان ربي سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان سبحان الله الله أكبر. الله السلام السلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد كما باركت على إبراهيم سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم يا ربنا يا كريم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا أنتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين عليهم غير المغضوب عليهم